таджикский, шведский стол. Чаро хуҷан ҳамчун маркази Тоҷикистон интихоб нашуд? агар ки яке ҷавоб надоде шумо мо ба туҳфа метиҳед мешадми? Апай Гулбаур яке аз машҳуртарин занҳо дар шаҳри Хуҷанд. Зиёри арҷуманди мо аз номи ширкати Мобишоп шумо ба ана ин туҳфа ранги наплантян камераи моро нигоҳ дор. Апай раҷагул чикри чамплия я шерхан пайдо шуде дар ин шаҳр шамин хеле ҳархела видеоро метунед. English? Afghan, can you speak English? پرزیدنتتان یا رئیس جمهورتان قابل ستایش است. آفرین، یک جان تشکر برای شما. قهرمان‌های تاجیکستان номбар ваш подарок. Алсити его всегда подпишитесь на наш канал. Так метам хел повербанкора. Конечно, Мобишоп хе. Памятник Исмоил Сомони соли чанд сохта шудааст. 3 миллион. айни ҳол мо аз болои мост мегузарем. раҳорам тожи нағзай как бы аввало мо шумо дар танқисӣ мегаштем да раҳо камакак хела пешдане ки ҳар сол хубтар настар шудест. аҷатам раҳо ки платниян оплатае ки шумо мекунем барои беҳдошти раҳо сарф карда мешаванд ва обслуживанияи роҳҳо барои ҳамин як чиза ку ман бародарои азиз тамошобиёни азиз ман дарк кардам ки ҳар касе ки мехоҳад дар зиндагии худ як маълумот як информатсия ягон чиз ягон илмро ягон наукаро ягон касбро ёд гирад вобаста аз шарту шароит нест. Right now when we are staying in the Republic of Tajikistan and I don't know what to do and then right now Hi brother ana ayni hol do'stoni aziz faqat borongarӣ va borongarӣ davom dorad. Mutaasifona ro'yi mo dar borongarӣ moнд va mo umid doshtem ki boron nameshavad вале طبیعت و روز سفر داریم به شهر خوجند. دوستان عزیز تقریبا ساعت 4-6 уже شهر مخته میشه و بسیاریش کار میکنه ولی نمیدونم با کدوم سبب اکثریت منطقه بسته است محکم است. سلام علیکم دوستان عزیز، این حال ما قرار داریم در هتل گاستینیتسای سوغدیان که در روبروی بینای روبروی دریای سیر دریا جایگیر می باشد و ببینید چه شرایطی
بنیاد خوب دارن، یعنی در سطح عالی می باشد. تلویزیون همه چی موجود می باشد و کسانی که فکر میکنند که در خوجند شرایط خوبی هتل نیست، یعنی مهمانخانه نیست، خطا میکنن. بهترین شرایط است و نه اینکه یک دونه، بنیاد بسیار هتل ها موجودند و یکی از ارزان ها ترین و لوکس ترین همین می باشد. همگی با نرخ 180 سومون شما میتونید اومده به شهر خوجند مهمان شوید و در سحر در زفترک نانشته بنیاد ناز برای شما پیشنهاد میکنن تا که شما از نانشته لوکس، از نانشته بنیاد بولذت و با مزه بهره براتون. یک جان تشکر. این حال باشد دریای سیردریا رو از بلندی میبینید چطور زیبا حرکت میکند. انا این باشد بیرون از مهمانخانه، ببینید چطور هوای صاف، هوای تازه در رو بروی ما است. این حال مهمان ها از شهر دوشنبه برای تشکیل نوروز آمدن و در اینجا باشد رستورانی تیمور مالک دیده می شود. رستوران تیمور مالک بینید نوترین رستوران بوده، دارای شرایط های گوناگون می باشد. Вот наш таджикский шведский стол. این حال باشد دوستان عزیز، خوجند آفتاب است ولی در دوشنبه باران زده ایستاده است. ما به سمت دریا حرکت میکنیم تا اینکه دریای سیردریا رو از نزدیکی ببینیم. این حال یک چند دقیقه در مهمانخانه نانشته کردیم، یعنی زفتری که اونها بد نبود، تمام چیزا رو داشت، ولی اگر خوبتر با میشد که با طلبات‌های بنیاد بین المللی اگر طلبات میکرد بازم بهتر میشد. ولی اگر شما این طور هتل یا گستینس خواستید شما میتونید با زبان ابدی قطعی سخنرانی کردن آسان نیست. شما میتونید پارلمان هتل گفتن یک هتل رو انتخاب نمایید، یعنی مهمانخانه رو. بسیار لغز است، بسیار بسیار. قهرمان ها یکی از شخصیت های برجسته مردمی سوق خوجند می باشند. ما هستی خوجندی اصریده ابو محمود خوجندی 928,000. ببینید چقدر آدمای بزرگشن. ابو علی ابن سینا دیوشتیچ اسرای 13 یکی از جنگاورانی که حتی سپارتاکیو از این مینولیدن. تومیریس اسرای 5 و 6. ببینید تا این وقت در خوجند زنها هم همچون راهبر کار میکردن. انا این کناتنی دروگی است. اگر در یادتون باشد کناتنی دروگی بینید شیشتن یک بار در اینجا باید به هر یک مردمی تاجیک حتمی باید باشد. انا اینجا کشتی های تیمور ملک، انا این دریای صاف و آرام و به غبار که در داخلش ماهی هم خطیده می شود و ماهی دوری هم کرده می شود، غیر امکان نیست. و ببینید چقدر زیبا است. این حال کناتنی دروگی اگر شروع شود و این تسمه ها به کار در آیند آنها را تاگ میزند، ولی میدونید که تاگ برای چی به پرنده نمیگذارد؟ برای اون که من هم به این سوال جواب دادن نمیتونم. اگر شما میدونید میتونید در کامنتاری بنویسید. دوستان عزیز، اکثر وقت بسیاری سوال میتونن چرا خوجند همچون مرکزی تاجیکستان انتخاب نشد بلکه شهر دوشنبه؟ سوال نیز به شما تعلق دارد. شما میتونید در کامنتاری کسی که میدوند نویسد. راستی گپ من به این سوال انیق جواب دادن نمیتونم، ولی کسی سوال رو انیق جواب میدید حتما او رو یک توفه انتظار است. سی توچکی
Вообще, как в раю, да, вот канаты здесь. Снизу, сверху идет там канаты. Кстати, здесь у них сады, они отличаются от других садов, которые у нас находятся. Здесь будет такой сказочный, делано все так красиво, вот камушки там по-разному, и там вот горышки там делали. Ну, вам понравится тюльпанована, вот посмотрите, тюльпанована, на шальнике, вот дятканована. Ну, все здесь от души. Одно دوستان عزیز برای شما در شهر خوجان بودم پیسان می‌آید راستی گپ ما یخ کردیم از خنوکی و در اینجا مردم همه با یک حسیاتی بلند زندگی میکنند در کوفروکچا. در اینجا قلعه خوجان بوده است. اگر شاورما شاشلیک خواهید از اینجا میتونید استفاده برید. این قلعه بسیار بنیاد قلعه کهن میباشد. ببینید آستادکاهای وایش مونده شده است. من نظر خود رو کسی که اوید به خوجند و فرقیت خوجند بین دوشنبه نظر خود رو دارد میتواند در کامنتاری نویسد و فکر خود رو گپ زند یا که فکر خود رو بنویسد. در نزدی قصر کمال خوجندی، یعنی انیخترش درونی قصر کمال خوجندی 3 نفر کارمندان بودند و ما پرسیدیم آیا امکان دارد که ما در اومده یک بار داخل این قصر تاریخی وارد شویم، ولی متاسفانه گفتن که شما حقوق ندارید. اینجا جای کامera دارند و بسمدان دارند. من راستی هم نفهمیدم کامراش برای چی بوده و سبب بودن کامراش در چی باشد. ما که دوست نبودیم. عزیز، این حال همراه شما شیرخان و شیرخان پرو قرار دارد. من در شهر خوجان میباشم و امروز ما تصمیم گرفتیم که با مبلغ همگی 30 سومون چکن مازیدگی میکنیم. شما میدونید که برنامه اریال رشکه این نیست، برنامه من شیرخان است و برنامه ما برای رفتن و تماشا کردن شهر و اطراف‌های جمهوری تاجیکستان میباشد. و امروز ما تصمیم گرفتیم که فرقیت بین شهر باستانی خوجند رو با شهر دوشنبه فرقیتش رو برای شما نشان دهیم. برنامه ما گرین برنامه بنیاد شوخور و برای شما بنیاد پیسان میآید. اکنون من امروز میگویم در کجا فرقش است و کدام پلوس و مینوس های شهر خوجند ما دیده میبرایم و مینوس پلوسی شهر دوشنبه اوید شهر دوشنبه کمتر دیرتر گپ میزنیم برای که فرقیت بین دوشنبه و خوجند را عالمان یونانی قدیم انیخ کردند و گفتند فرقیت بین شهر دوشنبه و خوجند در اون است که دوشنبگی او میگویند اوچتت و خوجندی و بوتا. فهمیدید؟ معنای مطلبی گپی من رو اگر نفهمیده باشید یا یکی به شما سخت رسیده باشد حتما این رو همچون شوخی شمون از پشتی من چونان زده ایستاده است که من برای شما تماشا کنید عزیز. در شمالی هم نگاه نکرده، در همه گونه پگودا و کلیمیت نگاه نکرده فرقیت نرخ و نوای شهر خوجند رو و فرقیت مدنیت بین شهرهای دوشنبه و خوجند رو نشون دهیم. امروز وقتی اون رسیده است که ما انیخ کنیم که کدام شهر در حقیقت خوشرو از جهتی و مدنیت، از جهتی همه طرفا، از جهتی زندگی آسایش‌تر کدامش بهتر. امروز من به شما نشون میدم. شما تیار هستید؟ میریم.
айни ҳол қарор дорем дар баландии зиёда аз 15 этаж баландтар дар шаҳри Хуҷанд. Гуфтем яке аз навастройкҳои калонтариро ба мо иҷоза додан, гуфтанд ки биёед аз инҷо баландиро ба навор гиред. Ва ман ҳам бошам дар инҷо истода дар ҳақиқат ҳамин хушругии шаҳрро ба чашмам меандозам ва мебинам ки чӣ қадар шаҳр зебо мебошад. Бинед ана онҷо чӣ қадар баҳри шиновари дарёи стил дарё аст, дар онҷо стадион, дар онҷо парк, ана инҷа сохмон, ана дар онҷо мактабу иншоотҳои нави давлатӣ. Шаҳр умуман тараққӣ карда истодааст, рӯз то рӯз, дақиқа ба дақиқа, сония ба сония. Ва ҳар хелам гӯем ки шаҳри Хуҷанд рӯ ба рушд аст, рӯ ба рушд аст. ва аз ҳамин ҷост ки шаҳри Хуҷандро агар аз назари нуқтаи таърихӣ бигирем, дар асрҳои 7 ва 6 пеш аз милод медонед ки сохтааст Куруши Кабир. Ба забони русӣ основоположник первый конституции в мире. Куруши Кабир Кир первый мешавад, или Кир всемогущий бо забони русӣ гӯем, ҳамон бунёд кардааст. Ва дар оқибат баъди аз ӯ Александр Македонский ҳам, Искандари Мақдунӣ ҳам дар инҷо омадааст, номи шаҳрро ба Александрияи Эсхата иваз кардааст. Баъд аз ӯ шаҳри Эсхата ном дошт. И дар соли 1936 шаҳри Хуҷандро гирифтанд, шаҳри Ленобод номиданд ба номи Владимир Илич Ленин. ва таърихро агар аз назари таърихӣ бигирем, шаҳр чандин бор номи худро иваз кард, бозам иваз кард. аз инҷо бармеояд ки ҳар чиз ки агар номаш иваз шавад, аз онҷо маълум мешавад ки шаҳр аз ҷиҳати стратегия, аз ҷиҳати иқтисодӣ ва аз ҷиҳати ҳарбӣ бисёр дар як мавқеи хуб қарор дорад. агар аниқтараш гирем, дар инҷо кӯҳҳо наметобад, вале шумо метавонед бинед ки гирду атрофи шаҳр ҳамаш кӯҳпораҳо кӯҳҳо аст ки дар онҷо вақте ки муғулҳо ҳамла мекарданд, агар ҳамун сарлашкари машҳури Хуҷандро ба назар бигиред, исмаш Темурмалик бо як киштӣ тавонист ки дар як муддати кӯтоҳ муғулҳоро аз байн барад. Мутаассифона зур аст, зурҳо тонистанд ки дароянд шаҳрро бо як бор дига хароб кунанд соли 1238. ва шаҳр бинед баъд аз ҳамин чандин солҳо ҳуҷуму ҳарбиҳо ва ҳар хел корҳое ки аҷнабиён мекарданд, то ба ҳол рӯ ба рушд аст. ва як хулосае меоям ки ҳамчун як шаҳрванди оддӣ мефаҳмам ки ҳар касе ки мехоҳад як чиз шавад, ба ӯ на мавқеъ дар кор аст, на минтақа дар кор аст, на гӯем ки вазъият ё шароит. агар дар ёдатон бошад, Садриддин Айнӣ бо калушҳои кандагӣ мерафт дар мадраса дарс мехонд. На пул дошт, на зиндагӣ дошт, на чизе надошт, вале мехонд, илм меҷуст. ва агар мо шуморам мисли мардуми хуҷандӣ илм биомӯзем, дар кофтукоҳ бошем, дар соҳибкорӣ бошем, бубинед шаҳрамонро ананин хеле зебо мекунем. айни ҳол мо дар шаҳри Хуҷанд қарор дорем ва шаҳри Хуҷанд яке аз зеботарин шаҳрҳо дар Централни Азия дохил мешавад. ва мо айни ҳол фаҳмидем ки дар шаҳри Душанбе тақрибан, бубахшед, дар шаҳри Хуҷанд тақрибан 1 миллион аҳолӣ зиндагӣ мекунанд дар шаҳри Хуҷанд. бубинед ки тақрибан ба шаҳри Душанбе рост омада истодааст. баъди ин суханҳо ҳамшаҳриҳои азиз, душанбегиҳои азиз маро бо ягон гапҳои нағз нанависед, барое ки Хуҷанд ҳаракат карда истодааст аз Душанбе ҳам хубтар нағзтар шавад. вале Душанбе ҷои худро дорад ва наметавонад Хуҷанд ҷои Душанберо гирад. ва гап сар ин аст ки агар мо дар шаҳрҳо рақобат кунем, агар ин шаҳр гӯяд ман беҳтарам ва ин шаҳр гӯяд ман беҳтарам, фикр мекунам ки пешравӣ бо бештар мешавад. ҳайкалҳои зиёд дар ин ҷо, бисёр ҳайкалҳои зиёд бо ҳайкалҳо маъруф аст Хуҷанд. рости гап, ин қадар ҳайкалҳоро ман дар шаҳри Душанбе надида будам. бинед, Ҳайдар Усмонов, Евгений Александрович Ивановский, Абдуқодир Раҳимбоев,
و دیگر افرادان و قهرمانان شهر خوجان هستند که چنین فرزندان فرزانه شهر خوجان داشتند که در شهر خوجان بسیار سهم خود را گذراندند و ما هم می‌خواهیم که بعد 100 سال هیکل ما هم در نزد همینا باشند. انه ما نمی‌خواهیم بلکه در آینده شاید یگان نویگری باشد تا اینکه کوشش کنیم که در سهم خودمون رو در آبادکاری یگان این اکونومیکای شهر خوجان صرفه نماییم. اکنون وقتی اون رسیده است که ما میریم در اونجا میبینیم که یکی از هیکل‌های بسیار قدیم‌ترین و معروف‌ترین شهر خوجان است. رفته میبینیم میریم این حال باشد دوستان، روزی ما و شما یک جای میریم مردم شهر خوجان رو با یک سوالایی بنیاد اینترسنی سوال میگذاریم. سوال همی خیلی میشود که سرود ملی رو چقدر مردم خوجان نقص‌تر میدونن یا اینکه مردم دوشنبه. ببینید بعد سوالای هیجانی میشود. با از این سوالا کسی اگر سوال رو طوری جواب دهد صاحب تحفه از شرکت ما بیشاب می شود. و نگفته نماند که سرپرستان ما برادرای عزیز ماز بود و هوای جمهوری تاجیکستان می باشد که بلگداری همینا ما در حقیقت نفس کشیده ایستادیم و نفس بنیاد خوب میتیاد برای ما که تا اینکه ما فعالیت خود رو دوام دهیم. و دویم سرپرست ما این کتابی بابا جان غفوروف تاجیکان می باشد که بعد خواندن همون کتاب من شوق و رغبت من نسبت تاریخ و گشت و گذار کردن شهر تاجیکستان و شهرهای تاجیکستان بسیارتر وقتی خود رو صرف نمونم. یک جان تشکر. ما اکا جان از شهر دوشنبه از خوجان دوشنبه اومدگی مهمان ما اکا بسیار خرسند شده. نام شما چی اکا جان؟ اکی مقیم جان زنده باشید. رحمت اکا شما هم نوروزا خطی مبارک شود. اکی مقیم جان ما از دوشنبه توفا خطی اومدگی پدرکه خطی اومدگی اکو یک سوال میتیم شما اگر سوال نزد جواب داده اکا جان توفا از شما میشود مایلش. اگر که یکی جواب نداده شما ما با توفا میتید میشد می شوخی میکنیم اکا جان. بینید اکا جان کدام از کلمه های نامبر شده اثر صدرالدین عینی میباشد؟ فقیران، پادشاهان، غلامان. غلامان انا اکا انا تبریک نه تبریک اکا شما صاحب توفه شدید از شرکت ما بیشاب توشکتیجی و میتونید توفتون عین حال گیرید. اکا جان من این از شرکت ما بیشاب شما با توفه همیشه بوربوری نوروزی ما از دوشنبه دست خالی ناومدیم. خب اکا زنده باشه. جواب میتید می اکا سوال عادی آخه. نام شما چی اکا؟ ایوب جان. ایوب جان نام شما چی؟ فرزانفر. یک بار دیگه؟ فرزانفر. فیروزانفر ما از شهر دوشنبه ما مهمون شهر شما با ما توفه خطی اومدگی اگه گفتیم که شما یک سوال تیم فهم امکانی شما سوال با اگر جواب داده تونید شما با یک تا توفه میشه. هر دوتون با یک تا توفه میشد و یک تا توفه شما میگیرید پاپالا میکنید. سوال با تیار می شما؟ خب سوال همین خیلی کلمه ازدواج با زبان تاجیکی چی می شود؟ مسخره. آفرین. انا اینو در حقیقت میفهمیده. انا از شرکت ما بیشاب برای سوالش دادگی شما هر دوتون با توفه این کلونکا برورید. یک بار بینید چه خیلی کلونکا. این کلونکا شما توفه گرفتید از نام شرکت ما بیشاب بعد من دوشنبه آمدید داخل مغازه مشاهد. خب برای کار شما با السلام علیکم اکا جان چی خیلی شما نظمی درست میساق سلامت می اکا جان. نام شما چی اکا؟ مظفر جان. اکوی مظفر جان نوروزا مبارک شود اکو. رحمان. اکوی مظفر جان شما اکوجا می اکا؟ اکوجان. چند سال شو اینجا زندگی میکنید؟ از 63 برامدم 52 رسیده. 52 ها؟ چه شهر خوجان خوشو شده است در سال روز تو روز؟ بهر. اما اکا جان شما باز یک سوال میتیم اگر سوال درست دونستید ما شما با یک تا توفه میتیم مایلش می شما تیار می اکا جان کدام از این قهرمان ها بر ضد مغول ها می جنگید؟ واریان ا وسه واریان ب اسپیتامن واریان س تیمور ملیک. احسن انا توفه تید برای برادرو یک جان تشکر.
ҳамеша муваффақ бошед, сарбаланд бошед. Ягон орзу доред, шитобе ки орзуи шумо амалӣ гардад. Вақти барномаи мо ба мегӯяд, ҳама орзуотон амалӣ мегардад. Орзуім дорам ки ами илоҳи ман бояд 63 буротони чӣ ниятатон боша илоҳи худоам бирасонад. Амалӣ гардад. Амалӣ гардад. Зинда бошед. Майла Шакоҷон, барори коршон ба. Хуб, тамошобинони азиз, айни ҳол мо ҳамроҳи Апаи Гулбаҳор қарор дорем ва Апаи Гулбаҳор яке аз машҳуртарин занҳо дар шаҳри Хуҷанд, на ин ки Хуҷанд дар Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ва дигар давлатҳо ҳамин хел не Апаҷон мешиносанд шумоя. Одамоя ханда метиҳанд, хурсандӣ метиҳанд. Рости гап ҳамин Апа дида умри мо як чанд сол зиёдтар мешавад. Барои шумо бам раҳмат. Мақсадамонанда. мо ҳозир шумо ба як савол метиҳем Апи Гулбаҳор. Агар саволи мо шумо ҷавоб додед, шумо соҳиби тӯҳфа мешавед. Майлашми шумо тайёр ми савол ба? Саволи қин неми? Саволи осон, бениҳоят осон. Дар Тоҷикистон чанд қаҳрамон вуҷуд дорад? Яъне қаҳрамонони Тоҷикистонро номбар кунед. Охте. Бисёр саволи осон а? Албатта. Ман шумо ба ёрдам мекунам. 6 та. Ин Бобоҷон Гафуров, Шотемур Нуров, баъд Садриддин Айни, Эмомалӣ Раҳмон ва бо Шириншоҳ Шотемур, баъд Нусратулло Маҳсум. Аҳсан шумо ба ана барои ҳамин аз номи ширкати Мобишоп шумо ба ана ин тӯҳфа барои шумо дар дохили ин беспроводной зарядник аст. То есть проводной шумо метавонед ки дар вақтое ки барқ набошад ё ки вақтатон свет набошад, заряд ана ҳамин бисёртарда ана ҳамин шумо дар кор мешавад. Як ҷон ташаккур, раҳмат. Хуб, назмонед. Салом алейкум. Бо ма бо нами канал бо қати шумо Шерхан. Я вақто Шерхан про ном доштем, ҳозир данный момент Шерхан. Чӣ гуфтанӣ будум аз шумо? Да бисёр гапо гуфтанем. Навакага ай шаҳри Хуҷанд омадем, да ҳаво монда шидагием ки просто не объяснил. Медонем барои чӣ? Рапа, Исус, стресс, ай Исус. Серано хай одам монда мешава, ҳар як одами зинда так бояд ай монда шави, я роҳат биёва. Ҳамин шаҳри Душанбе инам хе прямо хе дур омадем дар ҳамин шаҳри Душанбе. И хидмон на самом деле чувствует кардем ки мо дар хонаи хидмонай. Медонем барои чӣ? Барои ки намедонам атмосфера иҷаё дар назари ман ё дар назари шумо. Шумо хай метавонед дар фикротон дар комментария бинависед. Ман шаҳр дур омадам, дилам кишод чидам хена. И плюс фарқияте ки ман дар уҷа дидам паша масалан, гармӣ плюс шамол нестай, дар иҷа дар ҳамин чизо яъне вообще нестай. Дар уҷа паша бошад, дар иҷа дар ҳичи нест, и шамоли форан, и ҳама 100%. И плюс нигоҳ кине ки шаҳр чӣ хел кор кардест. Нами овозе ки бридест ҳарарай маънош дора ки темпи шаҳри Душанбе дар ҳараката и ҳар дам ба дам ҳаракат кардест и рафтест. Барои ман ай шумо ягон чӣ желания надорам. хулоса гап гапома ҳамаша аёдам бировардам. Дар вақти сиёмка ҳамеша любой блогер, любой журналист кам беш памех мешавад. Дани маме вақте ки ман гап зада истодам дар ҳамин ҷода камакак инами аппарат моро хай мешад кардестай. Ман метонистам бирам и аппаратчика гап занам, бигум акаҷон илтимос ҳозир времена стопка ман гап занам ба гапи ба корихта давом метӣ. Не ки мами гапамо нагуфтем и дальше ба ҳамин овоз шумо да фаҳмондестам ки уман дар шаҳри Душанбе ҳичкара иҷада ғам намета, ҳичкара намепурса ки чӣ кор кардести ё чӣ кор накардести. Яъне ҳама ба корҳои худаш машғула. Инами қа гап гуфтанӣ будам. Раҳмат. Ина бачаҳои азиз барои шумо шида GoPro-рам гирифтем, гуфтем паста яна қати нами камераи нами қадара сиёмка накунем. Просто як камерачаи майда қатиам сиёмка кунем. Точно чоткай бад мешавад. Барои на ҳозир омадем бозори Мергон, любой кас уже ранги инопланетян камераи моро нигоҳ дора. Ин ҳозир нигоҳ кунем Мергон. Столица город Душанбе. Чуть-чуть корка дар бораи Мергон. Ҳозир мебинем, мефаҳмем ва соли чанд ҳаминҷа пайдо шудаги дар комментария коме ки якм менависа падарка ждат намекунаша. Марҳамат касе ки медона бинависа соли чанди пайдо шудагиаи бузург. Раҳмат. Инами қатиҳои сиёмка мекунем, вақтон оценка мекунем. Профессионални хуба или GoPro. Окей? Let's go. Ҳозир мо шумо қарор дорем нами таги ҳамин бозурчада пешай дур омадану нами ҷада ай дасти рост я мужик шитагия ки ҳеҷ парои чия надора. Шумо метавонед сиёмка кунед, камерада наворда бигиред. Наворда бигир нафара. Ана барои ҳамон ки масалан барои ки агар шумо пурагӣ ба пурагӣ агар видеоро тамошо кунед ва интерес мешавад, контенти мо дар бораи чиста фрукти ада мевагӣ овуши чӣ хеле ки шумо медонед
Тоҷикистон ватани мевоай ва дар Тоҷикистонда мо идои ҳархела дорем. Иди асал, иди картошка, иди анор, иди харбуза, иди якчанд чизое ҳастае ки мо шумода чӣ мекунем. Ва барои ҳамин шумо барое ки пуррагӣ бифаҳме ҳамин масъаларо ҳозир мо медурем дар дуруни бозор ай наздикӣ мебинеда ҳамун қасрада как бы аввал мо бозор медромадем дар ёдтон боша зилёни бозор. Дар зилёни бозор ҳамани хеле тумталанг буда хулоса гави шидаиҷа буди шидаиҷа аиҷа ҳозир медурое вақте ки анха медурое якум калиматон вау мешавада. Барои чӣ? Барое ки архитектурае ки дар иҷа да расход кардагиам, то есть дилошона мондагиам, як архитектураи бисёр калонае. Барои ҳамин бояд ҳамин чиза айпешӣ бояд бибинем. Окей? Афайра ҷагӯ чикри чамплияй. О ана клубник ана мушки тамбуро мадаbe tuta сёнка клубник чанди афайра ҷагӯ. Ne 600 mol kilo birin kilo 60 hadi ya 1 kilo kamtar yine çıkıyor da. Bir neye de ben 3 Somon arzona meshavad. Ey духтарак так хай хуш популярный. Да. Душанбе мо метонистем бисёр чизоро сёнка кунем. Насиб боша оянда дар вақте ки шумо бисёри бад инам хеле чизоро ҷиқиде ку и поён шуда дафига комментарий нависонда чанд ҷуротон да гав зада ки я шерхан пайдо шуда дар ин шаҳр шабинам хеле ҳархела видеоро мекуна гаррени мужика чиста видеоша барои худаш мекуна барои наи менаиса ки барои сум барои пул барои вай ман рости габи чи сумнаме ман сум додаистам. То есть ман неу намин калоно монда мисол калономон тестаки на камера ина аппарат ина 50 сум 100 сум бики қарз бара клубник бихарай мергона. Ина қарз қати омаде амҷада клубник мудлуди кенда кадичка. Вот так было Душанбе, очень было прекрасно погулять в этом городе плюс. Очень кайфово здесь просто жить. Инамите, goodbye and good luck. Ич хеле ки мо шумо медонистен дар ҳар шаҳре ки ман мерам дар уҷада ҳатман саводнокӣ ва ҳамун менталитети ҳамун ҷара кӯшиш мекунем якам беш бисанҷем бифаҳмем. Ва ба ҳамин рӯз ман омадам шаҳри Душанбе хостам дар ҳаминҷа саводнокии мардуми худмона бифаҳмем ки чанд қадар мардум саводнокиш дар баланда и плюс. Здравствуй, девушка, как вы? Всё хорошо у вас? Всё нормально? Руси намефаҳми? Tajikski? English? Afghan? Can you speak English? Yeah. So you living in Dushanbe? Yeah. Now we staying in Dushanbe, right? Yeah. We making we giving gift, but for gift you should to answer for our questions. If you answer for our questions, so you will get one free power bank from our company. Okay. Are you ready? Yeah. So Dushanbe city, how many districts it has? How many districts Dushanbe city has? I don't know. So you don't know, right? Yeah. So next questions, I will give you a second chance, okay? I don't know about Tajikistan. You ask me about Tajikistan. About what? About Tajikistan or about Afghanistan? You can ask me for everywhere, but I don't know about the district. What about the history?
History, I'm not good in history. What about geography? Geography. I'm good in economy. Economy, right? Yeah. Okay. So, see, one question is very easy. Very easy. Okay. Like first classmate is no. Oh, Okay? okay. So, I will tell in Farsi, okay? Okay, you can say. یک جمع یک تقسیم دو چند می شود؟ یک جمع دو تقسیم دو مساوی میشه و اول تقسیم میکنیم. دو تقسیم دو میشه یک جمع سه. آفرین، یک جان تشکر برای شما. ولی با زنای افغان بنی به دست سلام کردن ممکن نیست. ما برای شما تحفه تیار کردیم. انا این تحفه شما است. در اینجا پاور بانک است. شما میتونید گیرید. گرفتن اجازه ازم با فیلم به دست قویدن ممکن است. در اینجا بخشش شما صاحب تحفه پاور بانک شدید و میتونید 5 کلمه درباره شهر دوشنبه گپ زنید. شهر بسیار زیبا، البته یک شهر پاک، صفا و همه مردمش کنار هم با صمیمیت فراوان زندگی میکنن و همچنان میتونیم بگوییم که دوشنبه میتون نه یک بهشت باشه در جهان، چون زیباترین کشور است ما یافتمش. دیگه جایم سفر کردیم ولی این قسم که دوشنبه است خصوصا در تابستان بیشتر مقبول است و همچنان میتونیم بگوییم که واقعا پرزنتتان یا رئیس جمهورتان قابل ستایش است. بعد همه گپو چخه میشه که در دوشنبه زندگی نکنیم. ما پلان داشتیم که لندن برم در اونجا بیستم بعد این گپای دخترک вообще ما вже отказ میکنم. ای لندن ایمان در شهر دوشنبه میستم. احسن یک جان تشکر. نام شما چی است؟ مدینه. مدینه از شهر کابل. کابل. یک جان تشکر. رحمت به شما مدینه. تشکر از شما هم رحمت. خوش آمدید به شهر دوشنبه. سوال درباره شهر دوشنبه میشود. سوال بسیار آسانه. قهرمان‌های تاجیکستان نامبر کنید. قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده، باجان غفورов، نصرتالله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور، امام علی رحمان، صدرالدین عینی. صدرالدین عینی. 6 تا نه؟ شما شهر دوشنبه چه در اینجا تولد چیدین؟ تولد کلان شدید. در چه خیلی شهر دوشنبه معقوله؟ من نظر به دیگه شهرها را من چی فکر دارم؟ با دیگه شهرها خیلی هر شهر چیزی خچه داره، پلوس و مینوسی خچه داره. اینجا سنتر جای ترقی کرده. قشلاق مثال برای سوژواز دو دمگیری نمیتونم چی گفته سراونیت کرده. بس تاجیکستان وطنه. یعنی نقض میبینه شهر دوشنبه را پاپول پروگرامی همین شهر دوشنبه همین با اعصاب اینا اونم پارک اوپرکا اینا طرفو جایی که کلان شده که شما ناز نمیبینه. اصلا اینا برای همین ای کمپانی شرکتی موبیشو ما شما در یک توفا میکنیم. اینا پاور بانک شما میتونید بگیره مثال روزگریش و روزگریشی خیلی راویل نه شما پاور بانک میتونه که مثال یک تلفنتون زریادش میبره کو نمیدونه چیکار کنه سراز وای میکنه سیم قد پاتمیچات میکنه ایدالشی زریاد میگیره برای زنده باشی ака. خب пароль курс назван. Хоп. Здравствуйте, у нас сейчас идет розыгрыш, и мы хотим, чтобы вы ответили на наши вопросы и получили свой подарок. Вы готовы? Вот у нас такой вопрос. В городе Душанбе сколько районов существует? 4. Какие? О, поздравляю вас, вы получаете новый подарок от компании mobilshop.tg. Я могу вам вот доставить ваш подарок. Получите его и всегда подпишитесь на наш канал и не забудьте про наш канал, потому что наш канал это гениальный канал, который может изменить все, ваше мнение, вашу точку зрения и так далее. Не забудьте. از اینجا جدت کرده استیم که خیلی کی صاحب پدرکا میشده باشه این ما او را صاحب توفا کنیم پدرکای ما این هاشه در درونش یا پاور بانک خیلی کی میتونم خیلی پاور بانک را کنش نموبیشو بخی دیگه هیچ که خیلی پدرکا را در یگون کس یگون جدا نشون نمیتن و من ای همه جوی نمی پر یادنی نمی جایده پراسپکت نمی پراسپکت سرشویش تو اونم آخیره ایجادا на самом деле خطا اخی более-менее سوزیس میکنی молодцы ребята сигнал амета иногда мисол вақти ки мисол кама как машина наздик мея и сигналчара меҷиқан чтобы ки сигнал брава ин ҳам озидан момент дар ҷигари шаҳри душанбе қарор дорем и эпицентри гор душанбе ай тарафи чапи ман монумент яъне ҳайкали исмоили сомонӣ қарор дорад ва аз пушти ма проспекти рудакия вообще-то ай ҳамиҷа сар када то ам охира
یعنی تو طرف صدبرگ پراسپکت بودکی میشه و اینجا هر یک توجیک هر یک شهروند هر یک توجیکستانی میدونه که چه خیلی پراسپکت است. سامی красивый, самый лучший, самый вот такой любовный, самый наихели исторический проспект бигем инами проспект ай барое ки именно да ин проспект одам вақти медурад дилиш гарм меша ҳамин хеле нест ина чи хеле ки оз шаҳрвандора пурсистем точно так инами хелай ва ҳамин проспекта именно соли асри 21 да созмони милали муттаҳид бахши юнеско дар феҳристи худаш андохт то ки ҳамиҷа абадӣ беста и плюс дар иҷада ягон кас дарахтора яъне аз байн набарад ва тақрибан дар ҳамиҷа 3 миллион дарахт шумо медонед 3 миллион дарахт вуҷуд дорад ки ҳамаш чинора айбаски ки Центральная Азия столица Тоҷикистон бисёри бад гарми бада ва ай ҳами гармӣ да инами дарахти чилонзор мора эмин мегардона агар дигар районо бираве хеле салқинира намебинем вале инам проспектда гандаи бад салқини бад аст и шумо 100% мефаҳмед ки дарахт и яъне ҷигар не шушои зимля меша шуши планетаи зимля меша яъне ба воситаи дарахт замин нафас мекаша ва бояд мо шумо дарахтора эҳтиёт кунем ва нағз бинем. Монумент Исмоили Сомонӣ появился именно в каком году? Ты можешь ответить? 1900. Еще. 97. К сожалению, в 1999 году был построен вот этот монумент, но в следующий раз обязательно вы будете в нашем розыгрыше победителем. Удачи вам, берегите себя. Уман هر کسی که در شهر دوشنبه زندگی میکنه حتما پیش اسماعیل سومونی باید صورت بگیره نه که راست ای پیش ما آدم اومده است این ما سلام می‌کنیم السلام علیکم دخترو ما розыгрыш کرده استیم سوال و جواب که صاحب توفه میشوه شما میدونید که اسماعیل سومونی پامیرد اسماعیل سومونی سال چند ساخته شده است 1999 سال 1999 یک جان تشکر شما در حقیقت توغری جواب دادید و از شرکت موبیشاپ شما صاحب توفه میشید من این توفه شما گیرید اکا جان نام شما اکا بختیار از شهر دوشنبه ها بله بختیار اکوی بختیار از شهر دوشنبه نغز مونید برای ریکورد زنده باشید انا من فکر میکنم که همه جتلوی شهر دوشنبه اوید با همی پامیردنینگ اول باید صورت بگیرن در نزدیک پامیردنینگ و دوم باید تاریخی پیدایش پامیردنینگ باید بدونن شرط و ضرور حتما شرط و ضرور سال 1999 بخشیده به 1100 سالگی امپریای سومونیون دولت سومونیون انمی مانیومنت نمی پامیردنینگ ساخته شده داده بود برای همین یکی از بلندترین فلاگشتوک‌ها در تمام دنیا و یکی از بلندترین فلاگشتوک در تمام سنترال آسیا بگیم فلاگشتوک که جمهوری تاجیکستان میباشه 22 نوامبر یا ماه نوامبر سال 2011 تاجیکستان در کتاب گینس داخل گردید محض благодаря اینمی فلاگشتوک این فلاگشتوک تا سال نمیچند بگیم جای اول میگیرید نکیم قطر ایدا 4 یا 8 متر دیگه زیادتر ساخت و حاضی ای در تمام دنیا جای دیمه میگیره یکی از достопримечательностей جمهوری تاجیکستان میباشه که هر روز زیاده چندین هزار آدم تگی میبیاد دور میگردن و این سوسناشون نگاه میکنن اصلا اینا استودنتا را چخیل که دیده استن گنده بعد بسیاری بدن در ایجاده ششته استن تک این اما از با قرار داریم اینمی تگ اینمی ویلی که پرچم ده и прямо аз сари раҳ рафта истабдем и рӯбарӯи мо да инами ҳайкали монументи вусе буромад ки дар шаҳри душанбе яъне калонтаринаш нестай неким вусера дар иҷада ина мондагиян ҳайкалша ина истондагия тоҷик сарвари шӯриши бузурги мардумӣ бар зидди зулми манғитиён дар бекигарии балҷувон дар соли 1888 بیاین سراز ما کاسات میکنیم در استوریا دا سال 1888 وقتی که همی انداز همی چیزا را بسیاری بعد جمع میکردن تو بوج میگفتن اون وقتو ای دستای ضربی همی بسیار جمع کردن و بسیار دودوی کردن به سر و سامونی و
ман проблемаҳои иҷтимоӣ бисёр будан восе кӯшиш кард ки дар ҳамун ҷода бо ёрии мардум як шӯриши бардорад ки то шаҳри Бухороро ин шӯриш равад қариб тонанд ки Бухороро ба дасти худ гиранд. Вале хай мутаассифона бо ҳилаву найранг восера то инсон сарша товтиянд ва ба қатл расонанд, к сожалению. Инаи ҳайкал шай. Ина марҳамат бинед. Хеле ки шумо дидестед данный момент ма да як хеле мини автобусча шиштагим да ҳамин ҷода оказывается да ҳами гирди атрофи парчамда ам хеле мошинчаҳое ки мешинен то есть ам хеле машиноро шумо метонен гирифта и катаца кинеда пагордум. Хай биё мегзарем дар бораи шаҳри Душанбе. Шаҳри Душанбе основан шудагиаш соли 1924 солда шаҳр первый раз да китобо ҳамчун бозорча қайд шудагиай. Ва ҳар касе ки мепурсида иҷа чӣ шаҳра, шаҳр не яки бозорча хеле маленки бозоре ки да уҷада дусета тоҷиро ай Китай, ай не Бухоро, ай дигар ҷо меомадиян, ҳамҷода доду гирифт мекардян, савдо мекардян. Ҳай баъди пайдо шудани Иттиҳоди Шӯравӣ, Советский Союз, уже Душанбе ҳамчун як шаҳри хеле озод бигем, ҳамчун як шаҳри ба ном шаҳр пайдо шуд. Ва оҳиста соли 1961 шаҳри Душанбе переименован, яъне номивазшавӣ шуд ба шаҳри Сталинобод. Чӣ хеле ки шумо медонед Виче Сталин шаҳри Душанберо гирифтан иваз кардан, баъд аз ӯ соли 61 инҷониб фикр мекунам бо кадом сол аниқ ман рости гап намедонам, шаҳр иваз шуд ба номи пештараи худаш, яъне шаҳри Душанбе. Душанбе ба забони тоҷикӣ бигирем маънош яъне понедельник, мандей. Ва барои чӣ мандей пешакӣ ҳам гуфтем ки иҷода як бозорча мешуда ва дар бозорча савдо мешуда. Тамом як бор дига мекунам пеш дар иҷа бозорча мешуда ва дар иҷа савдо мешуда. То што данный момент шумо инаира дидестен, всё вот это перед и после независимости Республики Таджикистан было осуществлено. И вот благодаря соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мо тонистем ки анами чизора ба даст биёрем. Ва як хелои дига мешине ку да уҷада гав мезане меге ки ҳоли ба Нью-Йорка нашидай, ба Москвара нашидай, ба Ташкента ухели ҳоли ӯ шаҳрҳо 2000 сол таърих дорад, таърихи кӯҳна дорад ки пеш ҳамашун шаҳр будай. Ин шаҳри мо примерно ёли ёшай, бисёр ёшай, бигем ки таърихи на камтар аз 100 сол дорад ки урам 100 солае ки мисол ай деҳа ососта а як қишлоқ, то есть а як бозор ба як шаҳри калон табдил ёфта ки данный момент дар Средняя Азия яке аз хушрӯдтарин шаҳрҳо дохил мешавад шаҳри Душанбе. И шаҳри Душанбе мо ина ман таърихи худма гап мезанам, дар ҳамин ҷода зиндагӣ яъне гудакии ма дар ҳамин ҷа паси сар шудагиай ман бисёр хотирои нағз дорам нисбати ҳамин шаҳри Душанбе. Дар бораи спални районош 82 микрорайон, 92 микрорайон, 33 микрорайон, ман медонам микрорайоно ҳастай дар Душанбе, баъд не центр ҳастай. Ва инаи чизое ки объектое ки нав сохтаги, ина бо ба наздикӣ объекти нава сохтаистанд ки дар уҷада шумо метавонед спокойна бо шоҳиди якчанд бозиҳои олимпӣ шавед дар соли 2025-24 шумо метавонед прекрасно ҳама чиза бинед ва табтон бо бисёр нағзтар шавад. Ин ҳамихе гапҳо. Душанберо бигирем, агар обши таърихи аввалаша бигирем, шаҳра пеш номи Шишахона будагиай. Ман намедонам чӣ ба Шишахона, хай агар маълумотҳоро агар бигиред дар Википедия дигар ҷода, яъне асрҳои 1 ди пеш аз милод, яъне аз танки ёфтагианд дар иҷада. И баъди торумори шӯришҳои ҳархела шаҳр аз байн рафтагиай ва дар асрҳои дигар асрҳои 16 ва 15, яъне 18 баъд уже ҳамчун як бозорча ҳасти ном бурдагида номаш буромадагӣ. Ва ҳамихе айни ҳол мо соли 2020 да қарор дорем шукрунаи нами истиқлолият тамоми тенҷо будӣ ва аввал саломатӣ пеш аз ҳама, если здоровье есть, то всё будет, если то не здоровье, вот поверьте мне, вот это всё, что я говорил, то тоже ничего.
Но первая вещь безопасность, вторая вещь это здоровье, а третья вещь ваше благополучие. Я иногда разговариваю на русском, на таджикском, так что никогда не берите в обид. Ина иджада қатине баруда рӯз катайса кадестем нархи путёвка хеле ҷура чансмай нархи путёвка агар барои одамое ки бинанда акмат тра у гуфтаги лой таметам инаи не тра намира ло чансм муаррифӣ кинам ки бишинам 12 смай хе чансмай о не вана мия мошин 25 см вот як мошин 25 см мешида ва барои ҳамин мужикам короче кор мекуна уман вақте ки дар ҳамин ҷо мешинӣ ва мегарди ман не только душанбе да фикр мекунӣ ки деҳлӣ даида хулоса агар нахе мошинчӯя неким ганда чизи нағз придумуд кардагиан барои гаштанак ҳамхели ҷо ва барои туристо бисёр нағза ҳамхе нестай бародар